pour notre collègue Czarnecki, au titre de la Commission du contrôle budgétaire. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Panie Prezesie EBI. 13 to jest liczba feralna, ale akurat 13 to nie była liczba feralna dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Akurat ten bank nie budzi negatywnych emocji i gratulacje w związku z tym. Myślę, że trzeba przede wszystkim powiedzieć o tym, że miarą sukcesu banku, którym Pan kieruje, będzie rzeczywisty wpływ na rozwój gospodarczy krajów Unii Europejskiej oraz także wspieranie wspólnych inwestycji z krajami w krajach, które podpisały z nami niedawno umowy stowarzyszeniowe. Myślę na przykład o wspólnych inwestycjach Rumunii i Mołdowy oraz Polski i Ukrainy. Musi Pan znaleźć środek ciężkości między transparentnością, otwarciem na informacje o tym, co Państwo robicie, a interesem banku. Życzę powodzenia, gratuluję. La parole est ensuite à Monsieur Casa pour 1 minute au nom de la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales. Monsieur Casa. Grazzi, Signora President. Permettili nibda dan l-intervent billi nfaħħal il-kollegi tiegħi fil-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi talli adottaw ċerti suġġerimenti essenzjali li tresqu fil-Kumitat għall-Affarijiet tax-xogħol. U allura fl-opinjoni tiegħi dan huwa taġid fl-opinjoni finali. Ir-rapport annwali jurina li fl-2013 il-Bank Ewropew għall-Investiment ikkonċerna bisħieħ fuq temi li jikkonċernaw l-impjiegu l-affarijiet soċjali. 9.1 miljun euro li ntefqu fi promozzjoni ta' taħriġ fi snajja u f'opportunitajiet ta' xogħol għaż-żgħażagħ huma żieda ta' 50% tal-infiq oriġinali ppjanat. U allura meta wieħed jikkonsidra il-volum kbir ta' qatt fil-klassi żagħżugħa madwar l-Ewropa, wieħed xorta jista' jargumenta li dan għadu mhux biżżejjed. Iżda min-naħa l-oħra meta wieħed jikkonsidra l-proġetti li jew jiffukaw fuq finanzjament mikro u fuq support tal-SMEs jidher ċar li qbadna it-triq it-tajba. Sur President nemmen li l-EIB għamel xogħol siwi immens, però xorta neqpa' nenfasizza li t-tibdil fil-klima u l-indipendenza fl-enerġija għandhom bżonn attenzjoni partikolari u dejjima. Grazzi ħafna. Merci, messieurs. Nous allons passer au tour des groupes et je vais passer donc la parole à Monsieur Mureşan pour 2 minutes au nom du groupe PPE. Monsieur Mureşan. Thank you, Madam President. Dear President Hoyer, dear colleagues, I think we can all agree that following the economic crisis in Europe, the bank has become an essential tool to restoring growth in Europe. It helps us reach sustainable growth, improve our economy, make it more competitive, more crisis resilient, knowledge driven, and of course, it's a tool for improving infrastructure in Europe. First, the capital increase, and now in the future through the EFSI. These instruments have enhanced the bank's role in ensuring investments in Europe. The EIB lending, coupled with, of course, structural reforms and fiscal consolidation in member states, will be an essential tool for restoring growth in Europe. The bank will, of course, see its role and its responsibility increase in the near future through the entry into force of the EFSI. We, from the Parliament side, of course, want to see the EFSI become a success and are ready to play our role in that sense. But, of course, for the fund to reach its goals, the EIB would definitely need additional human resources in order not to affect the existing operations of the bank. Nevertheless, I must also draw the attention that the current distribution of EIB lending still indicates important discrepancies between member states. I agree that the best and economically most viable projects have to be supported. But on the other side, I think the EIB should also focus on investments, especially as regards infrastructure in areas and regions that lag behind from this point of view. Another point which I would like to raise is the external mandate of the EIB. Taking into account the recent developments in the eastern neighbourhood, I think countries in this region should benefit from extra lending within the current mandate of the bank, which is, of course, of geostrategic importance for the Union. That is why I support the activation of the additional €3 billion under the EU guarantee following the mid-term review in 2016. Thank you for your attention and your cooperation. Merci, chers collègues. Il y a une demande de blue card pour vous, Monsieur Zanni. Est-ce que vous l'acceptez?
Yes, of course. Monsieur Zani. Köszönöm szépen a lehetőséget, elnök asszony. Én azt gondolom, és azt hiszem nem vagyok ezzel egyedül, hogy a banknak a tevékenységében megfelelő helyen van a fókuszok tekintetében az ifjúsági munkanélküliség felszámolásával kapcsolatos projekthalmaz. Viszont képviselő úr említette, hogy nagyon-nagyon nagyok a földrajzi különbségek. Jellemzően ez mit jelent már a felhasználásban? Jellemzően ez mit jelent? A gazdagabb vagy a szegényebb országok veszik igénybe az ifjúsági garanciát? Ce n'est pas tout à fait une question, mais je vais passer la parole. D'accord. Yes. Thank you, Madam Chair. The translation was hard to understand, but if I got the question right on youth unemployment, of course it's up to the bank to decide in which projects they invest. I think they should invest in the economically most viable projects. My thought was also, in order for fulfilling the mission of the bank and reducing discrepancies in Europe, including for social cohesion, the bank should eventually consider regions in which infrastructure is not yet up to the level of other countries, and eventually also social indicators like employment, youth unemployment, and therefore eventually increase investments in regions which lag behind in those indicators. Nous reprenons avec la prise de parole au nom des socialistes et démocrates de M. Bayet pour 2 minutes. Oui, merci Madame la Présidente. Chers collègues, Monsieur le Président Hoyer, je voudrais tout d'abord, au nom du groupe des socialistes et démocrates, remercier notre collègue Ernest Urtasun pour le travail qui a été réalisé, ainsi que la bonne dynamique qui a existé entre les différents shadows. Alors, vous l'avez vu, tout d'abord, le rapport insiste sur la nécessité de faire évoluer la BEI. Et donc, même si on peut se réjouir d'une série d'éléments dans le travail et dans le fonctionnement de la BEI, on sait aussi qu'avec le plan Juncker, dans les prochains mois, la place que va occuper l'institution dans l'économie européenne sera encore plus importante. Et donc, je pense qu'il est vraiment nécessaire de discuter de son rôle et de la manière de l'exercer. C'est pourquoi le texte demande, si vous me permettez de lister quelques éléments, de mettre la priorité sur les investissements durables et les investissements qui participent pleinement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je pense qu'on est triplement gagnant. À la fois on préserve la planète, à la fois on diminue notre facture énergétique, et c'est évidemment bon pour l'emploi. Et je pense d'ailleurs que les institutions publiques doivent montrer l'exemple et la marche à suivre, et j'espère que la BEI pourra soutenir tous les projets privés publics qui seront déposés dans ce cadre. Deuxième priorité pour notre groupe, c'est évidemment les liens entre la BEI et certains intermédiaires qui sont basés dans des paradis fiscaux. On sait que la BEI n'investit pas directement dans les projets, qu'elle s'appuie sur des intermédiaires financiers, ça ne nous pose pas de problème, mais ce qu'il n'est pas acceptable pour notre groupe, c'est évidemment que ces intermédiaires soient basés dans les paradis fiscaux, et nous demandons donc à la BEI de mettre tout en œuvre pour éviter ces intermédiaires dans le futur. Enfin, on sait que la BEI dispose d'une capacité d'investissement énorme, surtout depuis sa recapitalisation en 2010 et en 2012, mais elle n'utilise pas tout son potentiel de prêt. Or, c'est évidemment maintenant que l'économie européenne a besoin d'un coup de pouce pour se remettre en marche, et donc nous espérons que la BEI va mobiliser encore plus ce bas de laine pour soutenir encore plus fermement nos économies européennes. Ce sont quand même des dizaines de milliards d'euros qui pourraient être disponibles très vite pour l'économie européenne, et ça nous semble plus efficace qu'un éventuel effet levier miracle, même si évidemment on vous rejoint tous, Monsieur Hoyer, pour espérer que ça fonctionne au mieux. Je vous remercie pour votre attention. La parole est maintenant à Monsieur Ojok, au nom des ECR, pour 1 minute. Szanowna Pani Przewodniczący, Panie, Panowie. W tegorocznym sprawozdaniu EBI Parlament Europejski skoncentrował się na kilku ważnych obszarach. Po pierwsze, podkreślono, że wzmocnienie instrumentów finansowych EBI nie może zastąpić krajowej polityki gospodarczej ani reform strukturalnych w państwach członkowskich. Po drugie, w sprawozdaniu zwrócono uwagę na wniosek dotyczący EFIS i podkreślono, że proces zarządzania tym funduszem i monitorowania go, a także procedura selekcji oraz kryteria wykorzystywane do określania projektów odpowiednich do uwzględnienia w wykazie powinny być jak najbardziej przejrzyste i obiektywne. Co mnie szczególnie cieszy, podkreślono, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią kręgosłup europejskiej gospodarki i powinny być głównym celem inwestycji. W sprawozdaniu wezwano EBI do dokładnego zbadania, jakie środki zostały podjęte w odniesieniu do strategii pośredników w celu zapewnienia MŚP lepszego faktycznego dostępu do finansowania. Podkreślono także, że nadal istnieje duże pole manewru w odniesieniu do poprawy przejrzystości EBI.
Serdecznie dziękuję za uwagę. Parole au nom du groupe DLE à Monsieur De Backer. 2 minutes. Dank u wel, voorzitter. Met het jaarverslag voor de Europese Investeringsbank legt het Europees Parlement eigenlijk de nadruk waar het moet liggen. Het ligt op investeringen, het ligt op KMO's, het ligt op duurzame energiebeleid, op klimaatbeleid. Want we weten allemaal dat die financieel-economische crisis die ons continent al jaren teistert nog altijd niet verteerd is. En ik denk dat we enkel kunnen voortgaan als we opnieuw een goede balans vinden tussen duurzame groei, het versterken van competitiviteit en ook het aantrekken van bijkomende financiële investeringen. En de Europese Investeringsbank is dan natuurlijk van strategisch belang als grootste publieke investeerder in de Europese economie. Het is dan ook cruciaal, denken wij, dat het investeringsbeleid van de EIB in lijn is met die Europese groeistrategie. Het ecosysteem waar de EIB deel van uitmaakt is onderhevig aan constante verandering, constante vernieuwing. En de vraag is dan ook of de EIB en ook het EIF in staat zijn om zich aan te passen aan die veranderende wereld. Door minder bureaucratisch te worden, door barrières en procedures te vereenvoudigen en aan te passen, maar ook door misschien meer risico te durven nemen om bijkomende groei aan te trekken. En dat verlangt van de EIB dat de EIB flexibel is, zodat ze echt kunnen inspelen op de noden van de markt. Dat er voldoende skills en competenties zijn binnen de EIB om die projecten te kunnen selecteren op een doorlooptijd die aanvaardbaar is, ook voor de markt, zodat bedrijven ook hun kans niet missen om hier in Europa te investeren en actief te blijven. Het rapport heeft, denken wij, een aantal heel sterke aspecten. De focus op KMO's, de focus op transparantie, accountability. Het gebruik van die financiële intermediairen is ook al genoemd, maar ook de focus op klimaat en duurzaam energiebeleid lijken ons goede punten te zijn. Maar de echte grote testcase moet nog komen natuurlijk met het Junckerplan, met EFSI, waar de EIB en het EIF een heel belangrijke rol zullen spelen en waar het ook nodig zal zijn om echt private investeringen ook te mobiliseren. Het zal niet alleen van de publieke kant kunnen komen, het zal ook nodig zijn dat private investeerders zich aansluiten om die basisinfrastructuur in Europa, om die innovatieve bedrijven, om die research en development, om die te kunnen aanmoedigen. Onze fractie steunt de EIB en het EIF hierin en we zullen hen dan ook van dichtbij blijven opvolgen om hun functie minder bureaucratisch en meer sterker economisch gericht te maken. Dank u wel. Parole est à Monsieur Papadimoulis pour 1 minute 30 au nom de la GUE. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση Ουρτασούν καταθέτει σωστές επισημάνσεις και προτάσεις. Η πολιτική μου ομάδα συνέβαλε στην συνδιαμόρφωσή της και γι' αυτό θα την υποστηρίξουμε. Κύριε Χόγερ, κύριε Μίμητσα, η έκθεση Ουρτασούν είναι μια ευκαιρία να μας παρουσιάσετε τα σχέδιά σας και τον απολογισμό σας. Φανήκατε πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τους εαυτούς σας, αλλά οι αριθμοί λένε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα. Οι επενδύσεις στην Ευρώπη είναι 15% χαμηλότερες από ό,τι ήταν το 2009. Η ανεργία έχει αυξηθεί. Η φτώχεια έχει αυξηθεί. Η ανεργία των νέων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν χώρες που η μείωση των επενδύσεων, όπως τη χώρα μου την Ελλάδα, είναι πολλαπλάσια. 50% τα τελευταία χρόνια η αποεπένδυση. Άρα χρειάζεται, αντί για επανάπαυση, να γίνουν περισσότερα και να δοθούν περισσότερα χρήματα για μια δημόσια παρέμβαση που θα ενισχύσει τις επενδύσεις και ιδιωτικών κεφαλαίων και να αλλάξουν τα κριτήρια έτσι ώστε να ενισχυθούν οι περιφέρειες και οι χώρες όπως η Ελλάδα που υποφέρουν από μεγαλύτερη ανεργία και μεγαλύτερη αποεπένδυση και φυσικά να γίνουν περισσότερα και για τους νέους. Τέλος, δεν αρκεί να λέτε ότι θέλουμε διαφάνεια, πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε και να συνεργάζεστε με χώρες που δουλεύουν μέσω φορολογικών παραδείσων και υιοθετούν πρακτικές φορολογικής απάτης. Dimoulis, acceptez-vous une carte bleue? Madame Comi. Attendez, micro. Yeah? Voilà. Ok. Io ho ascoltato con attenzione, quindi da Italia-Grecia siamo abbastanza vicini, ma lei non crede che il problema spesse volte sono gli Stati membri? Perché i soldi ci sono. Come Italia in 7 anni abbiamo perso 15 miliardi di euro per investimenti che non sono stati chiesti e sono stati persi. Quindi è vero, bisogna far di più, ma forse bisogna partire dagli Stati membri che li chiedono e li investono nel giusto modo. Cosa ne pensa? Ευχαριστώ. Συμφωνώ μαζί σας.
πρέπει και τα χρήματα να είναι περισσότερα και τα κριτήρια να είναι πιο αυστηρά και διαφανή, όχι μόνο τραπεζικά αλλά και κοινωνικοί δείκτες, και φυσικά τα κράτη-μέλη με ευθύνη των κυβερνήσεών τους όχι απλώς να απορροφούν τα χρήματα, αλλά να τα αξιοποιούν. Γιατί ορισμένοι δεν τα απορροφούν καν, άλλοι τα απορροφούν χωρίς να προσθέτουν στην ανάπτυξη. Nous reprenons le cours du débat avec le groupe des Verts. Monsieur Aykot, pour 1 minute. Thank you, Chair, and thank you, President Hoyer, for your introduction. I know that the report of my colleague is not about the investment plan of Juncker, but I still would like to touch on one issue which is really important for the Parliament. It's about additionality of new projects of the Juncker investment plan. And to our great surprise, we saw the press release of last week, indeed, this 22nd of April. And if you look at the 4 projects, is this now really additionality? Is this now really no business as usual? Is this now really the innovative Europe that the Juncker investment plan should be working on? You admitted yourself that these projects would have got the money anyhow, and that these projects were not indeed new. I mean, we're talking about an enlargement of an airport in Croatia, about green economy, I would say. But still, the Commission is saying these are the examples of the Juncker investment plan. Well, this stresses the need for the Parliament to be far more clear on additionality in the negotiations, because otherwise it's just business as usual. Merci. Je ne vois pas le représentant du groupe EFDD, donc nous allons passer à Madame Kappel pour 1 minute. Danke, Frau Präsidentin, Herr Präsident Hoyer, Herr Kommissar. Lassen Sie mich kurz noch einmal die Leitlinien, die wirtschaftspolitischen Leitlinien, die den Jahresbericht 2013 der Europäischen Zentralbank prägen und die auch der Berichterstatter sehr gut herausgearbeitet hat, die das Bild der EIB prägen, herausheben. Es sind das die Ausweitung der Finanzierungstätigkeit um 37% auf 75,1 Milliarden Euro nach der Kapitalerhöhung. Es ist dies der Niedergang bei den öffentlichen und privaten Investitionen um 18% im Vergleich zum Niveau des Jahres 2007 sowie der dramatische Abfall bei der Kreditvergabe an Klein- und Mittelbetriebe in Höhe von 35% im Zeitraum 2008 bis 2013. Richtigerweise wurde im Bericht ausgeführt, und das wurde auch von der EIB und dann natürlich auch in der Folge von der EZB bestätigt, dass die Mittelvergabe, die Finanzierungsinstrumente, die von der EIB zur Verfügung gestellt werden, natürlich kein Ersatz für die nationalen Wirtschaftspolitiken, für die Strukturreformen und für die Haushaltskonsolidierung der Mitgliedsländer sind. Dies funktioniert leider nicht in dem Ausmaß, in dem wir uns das wünschten. Wir wissen, dass die länderspezifischen Empfehlungen nur zu 10% umgesetzt werden. Und das wird uns dazu bringen, dass wir trotz des EFSI, der das zentrale Thema heute ist, über das wir reden, wahrscheinlich das Wachstum nicht erreichen können, das wir uns wünschen. Je passe la parole à Monsieur Van Denken de Lare pour 1 minute 30. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Wanneer een economie na een lange recessie voorzichtige tekenen van herstel vertoont, is een van de grootste uitdagingen het opbouwen en vooral het bestendigen van vertrouwen. Daarom is de nadruk op slim investeren zo belangrijk. Slim betekent met een welomlijnd doel, gericht en productief, maar slim betekent evenzeer dat deze investeringen niet altijd op zichzelf kunnen staan. Integendeel, slimme investeringen liggen ingebed in een doordacht meersporenbeleid. Het Europees Investeringsplan maakt onlosmakelijk deel uit van dit meersporenbeleid. En de Europese Investeringsbank speelt hierin door haar immense expertise een cruciale rol. Daarom verwelkom ik de recente proactieve goedkeuring door de EIB van een eerste reeks projecten die in aanmerking zouden komen voor de EFSI-garantie. Een vlugge opstart van dit investeringsoffensief is onontbeerlijk om het succes ervan te garanderen. In het bijzonder kijk ik uit naar de 5 miljard euro voorzien in het investeringsplan voor KMO en midcap financiering. Net deze bedrijven vormen het economische DNA van Europa. Jammer genoeg hebben vele bedrijven nog altijd te kampen met financieringsmoeilijkheden. 66% van de jonge bedrijven die in mijn land, België, in 2014 een bankkrediet vroegen, kregen het deksel helemaal of tenminste gedeeltelijk op de neus. De inspanningen die de EIB al leverde via onder meer de Europese Progress microfinancieringsfaciliteit zijn lovenswaardig, maar ik deel de mening uit het rapport dat de EIB haar leencapaciteit voor KMO's en innovatieve starters nog mag vergroten. Net als het initiatief Vaardigheden en banen investeren in de jeugd, getuigt dit van een broodnodig vertrouwen in jongeren. La parole
La parole est pour 2 minutes à Madame Ferreira. Merci. Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente Hoyer, o Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos, EFSI em inglês, ou Fundo Juncker, é um esforço positivo para o relançamento do investimento na Europa, tal como exigiu o Grupo Socialista. Mas é importante que fique claro que se o Parlamento aceitar, como previsto, que o Orçamento Europeu deu uma garantia de 16 mil milhões de euros para o EFSI, e este Parlamento, nós, vamos querer ter uma palavra muito séria a dizer, quer na governação, quer na definição das políticas de investimento. Não abdicaremos desse direito. Tenho de lamentar, entretanto, que na semana em que o Parlamento e o Conselho iniciavam as negociações sobre o EFSI, o BEI tenha anunciado os primeiros 300 milhões de euros de financiamento para projetos, usando já, por antecipação, a chancela EFSI. Estamos a negociar algo que já existe? Claro que o BEI pode assumir o risco destes projetos, mas a minha perplexidade aumenta com o anúncio que foi feito pelo Sr. Presidente do BEI de que os projetos agora aprovados avançarão de qualquer modo, mesmo que a garantia do EFSI não venha a ser aprovada. Mas se são projetos para os quais o BEI pode assumir sozinho o risco, para que gastar com eles o apoio do EFSI? Por isso pergunto, que garantia tem este Parlamento de que o EFSI vai cumprir e executar de acordo com os objetivos estratégicos que estamos a definir? Vai cumprir a sua missão de adicionalidade ou vai utilizar o EFSI apenas para reforçar a sua capacidade de manter a notação máxima de AAA, como tem vindo a fazer até agora? O BEI, é importante reconhecê-lo, é um parceiro fundamental para o reforço do investimento. Nomeadamente durante a crise, no entanto, ficou muito aquém do que podia ser feito, sem nenhum papel claro anticíclico contra a queda brutal do investimento na Europa, em particular nos países mais fragilizados. E uma nota final, para que não se compare 2013 com 2012. O importante é comparar 2007 com 2012 e nota-se uma queda brutal do investimento. Merci, cher collègue. Muito obrigada e peço imensa desculpa, mas queria acabar de dizer isto que acabei de dizer. Terminé, Madame Ferreira. Merci beaucoup. La parole est pour 1 minute à Monsieur Lücke. Frau Präsidentin, der Bericht zur Europäischen Investitionsbank stellt die entscheidenden Fragen nicht. Der Bericht zur Europäischen Investitionsbank beklagt eine Investitionslücke in der Eurozone, aber er fragt nicht, warum haben wir diese Lücke. Er fragt nicht, warum ist diese Lücke so ungleich verteilt. Warum stellen wir zum Beispiel fest, dass in Deutschland gar kein Problem vorliegt mit Investitionen, während eine große Investitionslücke in den südeuropäischen Staaten da ist? Er fragt nicht, warum haben wir keine Nachfrage nach europäischen Produkten. Er stellt nicht die Frage, warum ist die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Staaten, einzelner europäischer Staaten, so gering, dass deren Produkte nicht nachgefragt werden. Er stellt nicht die Frage nach der gemeinsamen Währung, die es verhindert, dass Staaten wettbewerbsfähig werden, die unter den jetzigen Verhältnissen, unter dem Einheitswechselkurs nicht wettbewerbsfähig sein können. Der Bericht der Europäischen Investitionsbank erfasst die Ursachen der Krise nicht. Er verschließt im blinden Glauben an den Euro die Augen vor den Realitäten. Das, meine Damen und Herren, ist der Kardinalfehler der europäischen Wirtschaftspolitik heute. Vielen Dank. Monsieur Lücke, acceptez-vous une carte bleue? Monsieur Fernandez. Buenos días, muchas gracias por la aceptación de la tarjeta. Ha dicho usted que Alemania no tiene problemas de inversión. Yo me pregunto cuál es la situación de un país con un superávit por cuenta corriente del 7%, ese exceso de ahorro. ¿Cómo puede usted decir aquí que Alemania no tiene un problema de inversión cuando el crecimiento potencial del propio país está muy limitado y el exceso de ahorro es abrumador, complicando la gestión de la cuenta corriente del resto de los países del sur? Gracias. Monsieur Lucas. Entschuldigung, das Problem in Europa ist nicht, dass zu viel gespart wird, sondern dass zu viele Schulden gemacht werden. Deutschland hat einen Leistungsbilanzüberschuss, wie Sie richtig festgestellt haben, weil deutsche Produkte wettbewerbsfähig sind. Deutschland zeigt, dass Nachfrage keineswegs etwas ist, was erzeugt werden muss durch staatliche Programme, durch Juncker-Pakete und ähnliche Dinge, sondern dass Nachfrage durch Exporte entstehen kann. Und die Frage stellt sich doch, warum können die anderen europäischen Staaten nicht in demselben Maße exportieren? Warum sind sie nicht so wettbewerbsfähig? Diese Fragen, Herr Kollege, die müssen Sie beantworten.
La parole est à Madame Harkin pour 1 minute 30. Thank you, Madam Chair. First of all, I'd like to start by welcoming the €9.3 billion spent by the EIB to promote skills training and employment opportunities for young people, and the launch of your Skills and Jobs Investing in Youth initiative. It's certainly a step in the right direction. And while it is positive to hear Mr Hoyer say that the EIB have exceeded their targets of an additional €180 billion investment, still youth unemployment remains unacceptably high and we have to redouble our efforts. In the context of SMEs, we in ALDE believe they should be the main target for investment, but I'm pleased to see that my suggestion on mid-caps is part of the report. Your focus on mid-caps through your mid-cap initiative and growth finance initiative is important, as of course many SMEs want to grow to be mid-caps. But I also want to mention one particular EIB instrument, and that is the microfinance facility. Recently, I took the opportunity to visit the microfinance offices in Dublin, in Ireland, and I was really pleased to see that Microfinance Ireland had already supported 1,000 jobs in its second year in operation, and they've targeted a further 1,000 jobs by the end of this year. Over 430 micro-enterprises with less than 10 employees have benefited from loans. And what's really important is that these enterprises were unable to secure funding elsewhere. So that clearly shows the added value of the microfinance facility. And one other positive aspect was that 75% of the investment was within the regions. Finally, I'd like to say that my suggestion on supporting the social economy is part of this report, and I hope the EIB will take it into consideration. Madame Hautala pour 1 minute. Arvoisa puhemies, kansainvälisiin kehitysrahoituslaitoksiin kohdistuu yhä enemmän paineita niiden avoimuuden ja vastuunalaisuuden suhteen. Ja olen äärimmäisen huolissani ja tyrmistynyt siitä, että pankin uusi avoimuuspolitiikka ei näytä täyttävän edes lainmukaisia vaatimuksia avoimuudesta. Ja haluaisinkin kysyä pääjohtajalta ja komissaarilta, aiotteko te suostua siihen, että sitä korjataan? Esimerkiksi Euroopan oikeusasiamies on kiinnittänyt asiaan vakavaa huomiota, ja on todella uskomatonta, että pankki voisi nyt heikentää toimintansa avoimuutta. Ja tämä tapahtuisi sillä tavalla, että uuden avoimuuspolitiikan mukaan sisäisiin asiakirjoihin voidaan soveltaa uusia luottamuksellisuusmääräyksiä. Ja uskon, että näitä asioita joudumme tarkastelemaan jossain vaiheessa myös tuomioistuimessa, joka päättää lopullisesti siitä, mitkä EUn avoimuusvaatimukset ovat. Pour 1 minute. Ringraziando il relatore per essere stato sempre aperto e disponibile al dialogo e per aver insistito nel sottolineare alcune problematiche relative all'operato della BEI. Mi riferisco ad esempio al fallimento clamoroso del progetto Castor, finanziato attraverso la Project Bond Initiative, o a tutti gli scandali legati alla costruzione del passante di Mestre. In questo testo chiediamo con forza che la BEI non finanzi ulteriormente questo progetto, anche se le parole del vicepresidente Scannapieco della settimana scorsa sono poco rassicuranti. Ha infatti confermato che entro l'estate vorrebbe partire con i project bond per il passante di Mestre, ma mi auguro che la voce di questo Parlamento non resti inascoltata. La BEI dovrebbe tornare ad avere come priorità il sostegno al credito alle PMI che operano in Europa, ed è per questo motivo che sono anche molto scettico in merito alle attività legate al mandato esterno. Un ultimo punto riguarda la nuova politica di trasparenza della BEI. Trovo assurdo che invece di progredire e rendere più accessibile e trasparente questa istituzione, con le nuove regole si vada purtroppo nella direzione opposta. Grazie. La parole est à Monsieur Briouat pour 1 minute. Madame la Présidente, chers collègues, la crise économique qui frappe l'Europe est grave et nécessite une réaction ambitieuse. Depuis 2007, les investissements publics ont baissé de plus de 18%, ce qui a un impact très négatif sur le dynamisme économique des pays de l'Union. S'il convient de saluer la croissance de 37% des activités de financement de la BEI, plusieurs problèmes subsistent néanmoins. Tout d'abord, le rapport propose que la priorité soit accordée aux projets présentant une valeur ajoutée européenne. Or, vous n'êtes pas sans savoir que de nombreux investissements n'ont pas forcément de dimension européenne. Ce critère de priorité risque donc de complexifier l'accès des financements de la BEI pour de nombreuses PME, PMI et collectivités territoriales.
De plus, alors que nos entreprises françaises et européennes doivent faire face à des difficultés croissantes pour bénéficier d'un financement, la BEI a octroyé pour l'année 2013 8 milliards d'euros de prêts à des projets domiciliés hors de l'Union européenne. Alors oui, la BEI doit mettre en place la priorité européenne dans l'octroi d'instruments financiers. Monsieur Rosati pour 1 minute 30. Pani Przewodnicząca, Panie Prezesie Hoyer! Europejski Bank Inwestycyjny pełni kluczową rolę w finansowaniu rozwoju gospodarczego Europy. Ta szczególna pozycja wynika stąd, że bank wspiera przedsięwzięcia inwestycyjne, które nie byłyby sfinansowane przez banki komercyjne ze względu na podwyższone ryzyko rynkowe, dużą skalę zaangażowanych środków lub długi horyzont realizacji inwestycji. Jednocześnie bank spełnia wszystkie wymogi ostrożnościowe i kapitałowe, dzięki temu jest instytucją o najwyższym poziomie wiarygodności i zaufania. Dzięki wzmocnieniu bazy kapitałowej w 2013 roku EBI zwiększył znacznie swoje zaangażowanie inwestycyjne. Kwota udzielonych kredytów i pożyczek wzrosła o 15 miliardów euro. Szczególnie szybko rosło finansowanie dla projektów europejskich i dla małych i średnich przedsiębiorstw. Trzeba podkreślić, że pożyczki udzielane przez EBI działały antycyklicznie, wspierając gospodarki europejskie w trudnym okresie spowolnienia koniunkturalnego. Panie prezesie Hoyer, chciałbym złożyć panu wyrazy uznania za te działania. Na tle tych niewątpliwych osiągnięć sprawozdanie pana posła Urtasuna uważam za nadmiernie krytyczne i jednostronne. Po pierwsze, stawia on przed bankiem wiele dodatkowych zadań, nie mających wiele wspólnego z formalnym mandatem banku. Przykładem jest choćby postulat, aby bank przejął dodatkowe obowiązki związane z monitorowaniem zobowiązań podatkowych klientów banku. Po drugie, zbyt mało pisze się w sprawozdaniu o statutowych zadaniach banku, w tym zwłaszcza o potrzebie finansowania rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych i wsparcia dla badań i rozwoju. Temu tematowi poświęcono tylko jeden krótki akapit. Uważam, że bank powinien koncentrować się na działalności, które mają największy potencjał rozwojowy. Merci. La parole est pour 1 minute 30 à Madame Dodds. Thank you. And may I respond directly to Mr. Rosati? Of course, the bank is required to employ its funds as rationally as possible in the interests of the Union. And it's in all of our interests, for example, that the fiscal capacity of member states is preserved and that the EU's aid policy is not undermined by tax leaking away from developing countries. And it's that point which motivates many of the requests that have been made of the bank. The bank did, in 2009, become a pioneer when it adopted a policy against non-cooperative jurisdictions. But as we all know, that policy has lost many of its teeth as those jurisdictions have creatively complied with the letter of OECD requirements rather than complying with their spirit. So the time really has come for the bank to adopt an up-to-date, responsible taxation policy. And that would involve 3 measures during the exercise of the bank's due diligence, particularly for intermediaries, which, as my colleague Hugo Beye said, are a particular problem. First, we need the bank to make use of the measures contained within the Anti-Money Laundering Directive, and particularly to access the new registers of beneficial ownership of companies. Secondly, it must require its partners and clients to publish their accounts in detail, so-called country-by-country reporting. And finally, rather than using restricted information from the Global Forum on Transparency, it must use a broader range of criteria to assess tax compliance and openness, such as that contained within the Financial Secrecy Index. Merci, cher collègue. La parole est à Monsieur Marias pour 1 minute. Κυρία Πρόεδρε, καθώς η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν είναι μια εμπορική τράπεζα, πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη χρηματοδότηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων στις υποδομές, την ενέργεια, την έρευνα, τις μεταφορές και την καινοτομία. Η λιτότητα έχει γεμίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με στρατιές ανέργων και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καλείται πλέον να κινηθεί ως μια καθαρά αναπτυξιακή τράπεζα για την χρηματοδότηση επενδύσεων σε κράτη-μέλη με υψηλό επίπεδο ανεργίας, όπως η φτωχοποιημένη από τα μνημόνια Ελλάδα, με στόχο το κοινωνικό όφελος και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η πρωτοβουλία της ΕΤΕΠ για την έκδοση ομολόγων χρηματοδότησης αειφόρων έργων υποδομών και η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να αγοράσει ομόλογα της ΕΤΕΠ κινούνται στη σωστή κατεύθυνση.
Δεδομένου ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιούργησαν το 85% των νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, η ΕΤΕΠ οφείλει να αυξήσει δραστικά τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τέλος, η χρηματοδότηση πρωτοβουλειών για τη μείωση της ανεργίας των νέων πρέπει να αποτελέσει σημαντικό πεδίο δράσης της ΕΤΕΠ. Ευχαριστώ. La parole est à Monsieur Marouchik pour 1 minute. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, dobra działalność i dobre wyniki Europejskiego Banku Inwestycyjnego wcale niekoniecznie muszą być powodem do naszej radości. Bo przecież musimy pamiętać, że działalność takiego banku jest tylko jakimś instrumentem, jakimś narzędziem ingerencji w rynek. Jeżeli widzimy, bo widzimy przedsiębiorstwa, które powstały i które rozwijają się dzięki wsparciu Banku Inwestycyjnego i nas to cieszy, ale przecież chłonność rynku europejskiego wcale się nie zmieniła, co oznacza, że gdzieś w innych miejscach rynku ogromna ilość przedsiębiorstw pozbawiona tego wsparcia musiała upaść. My tego po prostu nie zauważamy. Przecież preferencje dla jednych uczestników zmagań są jednocześnie dyskryminacją wszystkich innych uczestników tych zmagań. A to wsparcie to tylko zwiększa, powiedzmy, akcję kredytową i obciąża gospodarkę realną koniecznością spłat kredytu, co podnosi ceny i wcale raczej przekłada się na zubożenie społeczeństw, bo będziemy mogli za te same pieniądze mniej kupić. Dziękuję. Merci. La parole est à Monsieur Hayes pour 1 minute 30. Thank you indeed, Madam President, and I welcome this report, and I also welcome the Chamber President Hoyer and his team from the EIB. It is crucially important that as countries move from being a programme country back into the international lending market, having completed structural reform, having got their deficits down, that they obtain the support of the European Investment Bank. And I was really delighted to hear from the Commission today that there was an increase in lending to programme countries from 2013 to 2014 in the order of 27%. In the case of Ireland, which has gone through an enormous shock, in 2010 the EIB lending to Ireland was 210 million. Last year, 2014, it was 850 million. Here's an example that we can invest more, lend more to countries who have improved their own position as a result of structural reform and as a result of getting an appalling deficit down. And that's where the gap in investment needs to be encouraged and supported, especially in the case of former programme countries or those countries currently in the midst of a programme. And finally, can I make this point, Madam President? The European Investment Bank, needs to be given, in my view, a much more structured dialogue in this House, especially through the Econ Committee, in my view. While our engagement here is very useful, I do think on a quarterly basis, at the very least, the EIB, and I know they welcome this and would encourage this, should be before this House to ensure that these issues are gone through in a more detailed way. Thank you indeed. Acceptez-vous, monsieur, un carton bleu? Acceptez-vous une blue card? Monsieur Flanagan, si je lis bien. Thank you for the opportunity to ask a question. MEP Hayes talks about filling a hole. I have a question for MEP Hayes. Would it not be easier to fill that hole that was created by institutions like the ECB when they forced us to save non-systemic banks and left us with odious debt to the tunes of tens of billions of euro? Would it be not better to give us back the money that was robbed of our country than to have us going begging for a pittance in return? Thank you. Monsieur Hayes. Yeah, unfortunately, the member opposite doesn't really understand the problems that Ireland has gone through. The problems that Ireland unfortunately went through were as a result of an appalling decision taken by the Irish government in terms of a bank guarantee. That was a decision not imposed on the Irish people, but unfortunately the government of the day took that decision. We're living with the consequences with that ever since, and that's why it's crucial that we get enhanced lending opportunities by the European Investment Bank, which we have, and we have shown in that way that we can improve our prospects by making those decisions work for Ireland. La parole est maintenant à Monsieur Fernandez pour 1 minute 30. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quería agradecer la presencia
del presidente del BEI, de la Comisión y el trabajo del ponente, de Ernest Urtasun, y del resto de shadows, entre ellos nuestro colega Bayet, por parte del Grupo Socialista, para preparar este documento, este informe, que yo creo que aborda con claridad el trabajo del Banco Europeo de Inversiones. En todo caso, yo me quiero hacer eco de la preocupación por la política de créditos extraordinariamente conservadora que el Banco Europeo de Inversiones ha llevado en los últimos años. Yo creo que el Banco Europeo, como un banco comercial, que como un auténtico banco de desarrollo, que ha entrado a financiar proyectos donde había financiación privada disponible y en virtud de un objetivo de maximizar la AAA, cuando el objetivo real del banco debería ser maximizar el impacto sobre el crecimiento en la Unión. Y esta preocupación es importante cuando hemos situado el EFSI dentro del marco de actuación del Banco Europeo de Inversiones. Si el EFSI va a ser, o vamos a conseguir que sea, el auténtico banco de desarrollo que el BEI no es, bienvenido sea. Ojalá el espíritu del EFSI llegue, impregne a todo el Banco Europeo de Inversiones. Pero algunos tenemos el miedo, tenemos el temor de que la cultura conservadora del BEI acabe captando la actuación del EFSI y que la adicionalidad de la que hablaba antes mi compañera Lisa, en virtud del adelanto que se ha anunciado, pues acabe, en fin, en poco más que en garantizarles a ustedes no ya la AAA, sino a lo mejor la cuádruple A, si fuera posible. Muchas gracias. Merci. La parole pour 1 minute à Monsieur Krasnodębski. 1 minute. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Ja sądzę, że EBI musi przemyśleć raz jeszcze swoją rolę w czasach schyłku ideologii neoliberalnej i robić znacznie więcej dla wsparcia zniesienia podziału gospodarczego Europy, z którym mamy do czynienia. Nie jest przypadkiem, że kraje otwierające swoje rynki w okresie dominacji ideologii neoliberalnej nie wytworzyły samodzielnych struktur przemysłowych. Dotyczy to przede wszystkim wschodu Europy, ale również południa Europy. Ten trend musi być odwrócony, jeżeli chcemy zbudować Europę równych szans. Wymaga to weryfikacji kryteriów udzielania wsparcia finansowego oraz struktur zarządzających bankiem. Kryteria przyznawania środków muszą uwzględniać konieczność budowania przedsiębiorstw z ośrodkami decyzyjnymi w poszczególnych krajach, a nie wspierać tworzenie całych regionów zarządzanych z zewnątrz przez korporacje. Europa, aby się wspólnie rozwijać, musi się rozwijać w sposób zrównoważony, także pod tym względem we wszystkich państwach członkowskich. EBI musi to wziąć pod uwagę. La parole est pour 1 minute à Monsieur Zarianopoulos. Οι αντεργατικές ρυθμίσεις για μισθούς, συντάξεις, φόρους, εργατικά δικαιώματα, τα πλεονάσματα που πληρώνει ο λαός είναι το φιλικό επενδυτικό περιβάλλον για μια ανάπτυξη που πατάει στη λαϊκή δυστυχία. Αυτές είναι οι επενδυτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Καμιά σχέση με τις λαϊκές ανάγκες, αλλά με τη συγκέντρωση ευρωενωσιακού κεφαλαίου σε βάρος τους, σε κλάδους προτεραιότητας στον ανταγωνισμό του με άλλες δυνάμεις. Έτσι λειτουργεί και το επενδυτικό πακέτο Juncker. Επενδύσεις για το κεφάλαιο με καλυμμένες τις ζημίες του και εγγυημένα τα κέρδη του, βαφτίζει μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλα μονοπόλια με 3.000 εργαζόμενους για να τύχουν χρηματοδότησης. Είναι παραδείγματα ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι επενδυτικό εργαλείο της αντιλαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν αλλάζει. Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που ανακοινώνει αυτές τις μέρες και η νέα ελληνική συγκυβέρνηση για χρηματοδότηση του κεφαλαίου και όχι των λαϊκών αναγκών, για συνέχιση και ένταση των μνημονίων στην Ελλάδα. La parole à Monsieur Mann pour 1 minute 30. 1 Minute 30, Madame. Oui, tout à fait. Mitgliedstaaten in schwieriger wirtschaftlicher Lage werden von der EIB wirksam und durchdacht unterstützt. Im Gegensatz zum Herrn Lucke, der den Saal bereits verlassen hat, stelle ich fest, jawohl, Herr Hoyer, Sie fördern Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit, fördern Investitionen in vollem Einklang mit der EU 2020-Strategie. Besonders gelungen sind die 9 Milliarden Euro, die wir haben, 50% mehr als ursprünglich vorgesehen für die Europäische Jugendinitiative. Deutlich, wir wollen die Menschen nicht allein lassen bei Arbeitslosigkeit oder Perspektivlosigkeit. Das Programm Qualifikation und Beschäftigung, Investitionen in die Jugend wird gefördert, berufliche Bildung, Mobilität für Studierende, um die Integration in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Die EIB fördert vor allem die kleinen und mittelständischen Unternehmen, Rückgrat unserer gemeinsamen europäischen Wirtschaft. 22 Milliarden Euro für 230.000 KMU, das ist wesentlich.
Ein europaweiter Rückgang von Investitionen ist da, aber wir müssen sehen, dafür zu sorgen, dass diese Investitionen geleistet werden können. Ich sehe Verbesserungsbedarf bei der Vergabe von Mitteln. Beantragung und Verwaltung sollten vereinfacht werden. Sie werden sicherlich Ihren Beitrag dazu leisten, und mehr Flexibilität ist nötig. Aber eins ist auch klar: Selbst erhöhte europäische Finanzierungsmittel können Maßnahmen in den Mitgliedstaaten nicht ersetzen, sowohl aktive Wirtschaftspolitiken als auch notwendige Strukturreformen. Herr Hoyer, herzlichen Dank. Machen Sie weiter so. Merci. Monsieur Pretzel pour 1 Minute. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Aus der Europäischen Investitionsbank sollen Mittel umgeschichtet werden in den sogenannten Juncker-Plan. Und dieses Haus diskutiert hier heute darüber, wie wir die europäische Wirtschaft ankurbeln können, insbesondere mit staatlichen und halbstaatlichen Mitteln. Und dabei vergessen Sie vollständig, dass wir ständig die Staatsquote in Europa erhöhen. Wir reden hier von gelenkten Investitionen. Wir reden von Einteilungen in gute und schlechte Investitionen, die Sie sich hier anmaßen, meine Damen und Herren. Sie glauben zu wissen, welche Investitionen in Europa gut sind. Das sind wir von der linken Seite des Parlaments ja reichlich gewöhnt. Und da wundert es mich auch überhaupt nicht. Aber wenn hier sogenannte Konservative und erst recht sogenannte Liberale uns erklären, worin staatlicherseits investiert werden muss, dann ist das nur ein deutliches Zeichen, dass die EIB eben Teil einer etatistischen Bestrebungen in Europa ist und dieses Haus voll ist mit Etatisten. Und ich sage Ihnen, bei allen Gerede von Investitionen, das ist letztlich der Untergang der europäischen Wirtschaft. Merci. Pour terminer, Monsieur Philippot, 1 minute. Le débat sur la Banque européenne d'investissement nous plonge au cœur de la schizophrénie politique et économique de l'Union européenne. D'un côté, on déplore à juste titre, dans un rapport annuel d'activité, un effondrement des investissements privés et publics de l'ordre de 27% depuis 2009. De l'autre, les institutions européennes ne cessent de préconiser, rapport après rapport, une politique d'austérité au nom de l'euro, la vache sacrée de Bruxelles, une politique dont on sait parfaitement qu'elle tue l'investissement et qu'elle entrave le financement des PME. Pour être efficace, la Banque européenne d'investissement doit agir dans un cadre économique totalement refondé, où l'Union européenne et ses politiques n'ont plus leur place. Il n'y aura pas d'investissement durable si l'Union européenne s'entête dans une politique qui a désindustrialisé le continent et a démoralisé les entrepreneurs. En outre, le système d'allocation des investissements par la Banque européenne d'investissement nous apparaît très peu optimal, en ne laissant quasiment aucune marge de manœuvre aux États membres, qui sont pourtant les plus à même de déterminer la pertinence des projets. Par exemple, le plan Juncker retiendra seulement les projets les plus rentables au profit de quelques grandes métropoles et agglomérations et au détriment largement de la ruralité et des villes moyennes. Passons à la partie Catch the Eye. Nous avions 5 minutes. Il y a 5 demandes, donc elles vont toutes satisfaites. Et je passe la parole tout de suite pour 1 minute à Monsieur Frunzulică. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Considering the significant decline in public and private investment that took place in last years, that severely affected European small and medium-sized enterprises, I welcome the fact that the report was adopted in the committee by a vast majority. It is indeed necessary to strike a new balance between better evaluation and the best possible investment, and to steer the economy towards a path of sustainable growth and a job-rich recovery. The report puts forward a set of recommendations on the operational methodology of the European Investment Bank in terms of how the EIB should be ready to play its role under the investment package, how investment needs to more specifically target the backbone of the European economy, namely small and medium-sized enterprises, how the investment projects of the EIB need to be increasingly aimed towards sustainable energy and climate change, as well as infrastructure investments are important for jobs and growth. Thank you. Également pour Monsieur Jakovčić. Velika su očekivanja od Junckerovog fonda, velika su očekivanja od Europske investicijske banke, pogotovo kada govorimo o srednjim i malim poduzećima i kada govorimo o zapošljavanju mladih. Ali, gospodine predsjedniče EIB-a, želio bih vam se obratiti kao izvjestitelj ovoga Parlamenta za Jadransko-jonsku strategiju Europske unije i najaviti sigurnu našu potrebu
da Europska investicijska banka sudjeluje u važnim projektima koji će se realizirati u budućnosti na području Balkana, kako u zemljama članicama, tako i onima koje su zemlje kandidatkinje. Tu prije svega mislim na Jadransko-jonski koridor koji uključuje autocestu od Trsta do Atene i koji uključuje plinovode i druge infrastrukturne važne projekte za taj dio Europe. Također želim posebno govoriti o energetskoj politici gdje upravo na Balkanu imamo mogućnost dekarbonizacije, diversifikacije energetske politike Europske unije i imamo mogućnost neovisnosti energetike, pogotovo u hidroenergetskim potencijalima. Une minute également pour Madame Lopez. Madame Lopez. Señora presidenta, buenos días. Felicito al ponente, señor Urtasun, por su buen trabajo y por su esfuerzo por incluir en su informe las preocupaciones de la izquierda unitaria, tales como la importancia del empleo o la denuncia de los casos como el de Castor. Nos preocupa que iniciativas especulativas, como este proyecto, acaben generalizándose ahora con el Plan Juncker, con el consiguiente menoscabo para las arcas públicas y la sostenibilidad de la economía. Y es que la intermediación de la inversión privada, la creciente financiarización de la economía europea no son sustitutos de un apoyo real a la inversión pública y a la cohesión social. La mejora de la productividad y la diversificación de la producción, especialmente en aquellas economías con tasas de paro más elevadas, requiere de una planificación y una dotación presupuestaria mucho mayor que la que las instituciones europeas permiten a los Estados miembros. Solo entonces podrá el BEI apoyar con sus fondos y experiencia una auténtica estrategia de desarrollo en vez de poner parches y en ocasiones nuevos rotos a una economía europea cada vez más fragmentada y dividida. Gracias. Madame Grappini pour une minute également. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să apreciez munca raportorului, deși eu nu am fost în 2013 în Parlamentul European. Pot însă să analizez efectele a ceea ce a făcut BEI în plan privat, pentru că provin din rândul IMM-urilor. Nu trebuie să ne amăgim, nu au fost efecte excelente. Nu întotdeauna indicatorii după care este analizată o bancă are și efecte corespondent în privat. Sunt îngrijorată privind principiul redistribuirii fondului de investiții. Modul în care se vor redistribui fondurile va influența pozitiv sau negativ atât diminuarea disparităților regionale, dezvoltarea IMM-urilor și dimensiunea socială. Nu cred în procedura tehnică anunțată de președintele Juncker, selecția pe criterii doar tehnice de către 6 experți. Poate ne detaliați, domnule președinte, cum veți face. Cred că BEI trebuie să dea dovadă de flexibilitate mai mare și de o asumare mai mare de risc în raport cu IMM-urile. Dacă nu, susținerea IMM-urilor, diminuarea disparităților regionale, sociale, vor fi doar declarații frumoase și nu putem vorbi de uniune economică și monetară. Propunerea mea finală este să vă întâlniți totuși mai des cu comisiile din Parlamentul European. Monsieur Glezos, pour une minute. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην ουσία στην Ελλάδα, από ό,τι γνωρίζω, δεν βοήθησε τις χιλιάδες επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν. Με την οικονομική κρίση που έπληξε τη χώρα μας, δεν βοηθήθηκαν οι οργανισμοί οι οποίοι όφυλαν να βοηθηθούν από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το πρόβλημα βρίσκεται στο σημείο ποιος βοηθάει ποιον. Το κεφάλαιο ήθελε να βοηθήσουν ή τους εργαζόμενους. Και εδώ είναι η διαφορά, η μεγάλη, η τεράστια διαφορά που διαχωρίζει την προσπάθεια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Merci, monsieur. Vous aviez demandé la parole en plus. Donc, monsieur Caputo, pour terminer, le 6e. Grazie Presidente. La crisi economica e finanziaria, con la indotta pervicace austerità, ha per anni compromesso crescita economica europea viziando i fondamentali macro e microeconomici e peggiorando le condizioni sociali. In questo panorama geoeconomico la BEI è chiamata al compito oggi essenziale di catalizzatore per gli investimenti pubblici e privati.
sani ed a lungo termine, con gli auspicati effetti positivi sulle condizioni di prestito. Purtuttavia, quasi la metà degli Stati membri non conseguirà gli obiettivi nazionali su istruzione, riduzione delle emissioni di gas serra e riduzione della disoccupazione e della povertà. Ciò comporta un impegno ancora maggiore nel potenziamento degli strumenti finanziari della BEI, i quali si pongono quindi in termini di impegno essenziale e non di alternativa facoltativa. Bene dunque la relazione 2013, ma la mia attenzione particolare va alle PMI, autentica ossatura portante dell'economia europea e target principale di investimento. Non posso che rammaricarmi per la loro attuale condizione di stress finanziario ed esorto la BEI, quale motore reale dell'imprenditoria europea, alla proposizione di un piano di intervento affinché si ottenga in favore delle PMI di tutta Europa il giusto equilibrio economico per una stabile e duratura fruitura degli finanziamenti BEI. Grazie. Vous avez parlé très vite, Monsieur Caputo. C'était trop vite. Ceci clôt le catch the eye et je vais redonner la parole à Monsieur Mimica pour 2 minutes. Thank you, Madam President, honourable members.